بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عزيزة، ما دين آسان ديني وديني أحكام انتهى هم رسول صلى الله عليه وسلم مرة يجز حكم داتك يسروا ولا تعسروا، آسان بكني قران ما كني. الله رب العزة فرمايته ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، كي الله رب العزة نلودك شو مسرع قراني بكان. وإي دين عزيزة هر جاغي وهر واحد واسطة مناسبين، وهر حالة واسطة هم دين مناسبين، وهر مردم واسطة هم مناسبين. والعزيزة سفر یک ضروری هم انسان واسطه بیت کا رمضان روچا و مردم روچگه گوڑا مردم چی بکنتے سفر آئیں دپچ بی یا روچک بی انچو کہ حدیث پیسرگیں دیوانا گوستا گوڑا مرچی ما مختصر حالتا انشاءاللہ جیرے. میں کر عزیزہ احاديث يا قرآن الله رب العزة قبي يا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سنتك اي به يكي دومي خلافة نبنتي كبزا قرآن يك حكميها وحديثة دق حكميها. يا رسول صلى الله عليه وسلم سنتي الرسول صلى الله عليه وسلم يجاقي يتشزي وشي ويجاقي يتشزي وشي ودومي حكمة يكي دومي خلافة شو بتنكا. اي جاقي حديث اقا اتكا عزيزة يك فقهي قاعدة ميكرا يك بنيادي أستي الإعمال أولى من الإهمال. كما درو أحاديثا بزيري بهتري كما يك حديث يسر عمل بكنو يك كلب بدين بزين درو حديثا سرا عمل كنك بهتري. والرسول صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم فرمايته إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. كالله رب العزة يتز وشبي كأي آساني رخصة أما تزوجن كآسانية كبندا عبد إي آسانية بزيري وهانشو الله رب العزة وشبك أي فرائض وأحكام الله رب العزة يبندا بزيرتي إي روشكي بابتا رسول صلى الله عليه وسلم هانشو كشما بيسرقين حديثة إيش كتا إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. إي رسول الله صلى الله عليه وسلم إجازة داتا. والرسول صلى الله عليه وسلم هم سفر حالته روشك بتا كانت ليس منا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن الرواحة كي سفر حالتك بيتك رسول صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن الرواحة كاس روشكنا بتا. الرسول صلى الله عليه وسلم هم فرمايتك ليس من البر الصيام في السفر، يعني بزن يكين كارانشي إن يكين كارينك روشكي سفر حالته بالهنشو كشما بيسقي حديثنا إيش كتا كرسول صلى الله عليه وسلم يكيدتا كبتا روتشي هنشو تعبان كتا هنشو تكليف كتا كبتا قول رندا الرسول صلى الله عليه وسلم وشتا ليس من البر نيكي كارتشي نيكي كاريني الصيام في السفر. الرسول صلى الله عليه وسلم هم فرمايته ذهب المفطرون بالأجر كدبت سدبتشي مرتما سجي أجر بورتا يمي وحده كا يجاقي يداشتك سفر حالته او اريكي روچك بتا اغودا قبتا هيج كارين بتا دبچا فسقوا الركاب وضربوا الابنيه انچوكي حديث روايتات كي آيا تنبوجتگا او آيا دب سواري آپ داتگا. گوڑا عزيزة ما مختصر کنیم اوشي كي سفر سي حالتا يا سفري هستي كي کساني سفري تزانك ما هيج تكليف نبا من بروان اي سفرة قولا اذا تيواسطة دوين خيار استا عزيزة دوين خيار استا اگان تو روچک بے او یا تو دپچ بے. اي چیزیں ما بیماریاں ہم گوشت کنے بیماری حالتا انچی بیماری کے طرح تعبان نہ کنتے قولا تو اگر روچک بے ہوں تیواسطة پرواننے یا دپچ بے ہم تیواسطة پرواننے. قولا دومی حالت ہمشے سفرے عزیزة کہ اگان تو روچک بے گوڑا تو کم و تکلیف بے بلاهي نقصاني تي جند تي ذات سرا نيتين گوڑا ای حالتا
मुस्तहब सुन्नत हमेशा ते वास्ता के तो दपच बिबी وسيمي حالة عزيزة همشي कि तो अगर रोचक भी एक नुकसान ही तीसरा बेते हैं चुके बिज़ान डॉक्टर उष्टा के तरह हर 4 घंटे या हर 6 घंटे तरह ई दवा लाजुम वर्गी अगर तो नवाते जिसमें तो का कमजोरी है या नुकसान है तीसरा कहते के बाज वाहदा ये नुकसान गुड़ा तीसरा बिते हैं गुड़ा ई हालता ते वास्ता जायज़ नहीं मुहर्रम के तो रोचक भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाए वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका बर्बादी तरफा होती दस्ता व मबरे उतारा दस्त हुआ व तरह बर्बादी तरफा मबरे गुड़ा ते वस्ता जायज़ नहीं कि तो रोचक भी ये सफ़रे हम और बीमारी हालता हम ये चीज़ें तो गोश्त करें कैंची ग्राने सफ़रे कि तू जाने के तो रोचक बे ये सफ़रा तो सख्त ताबान बे सख्त तकलीफ बे या हंचे कारी तू का तो कि तरह लेचकारी कनगी बाज वाहदा कि तो आप मावरे चीज़ी मावरे बल्कि तो कब्त कने रोच तरह लगी तो कब्त कने बीमार बीत कने बेहोश बीत कने गुड़ा ये हालत वस्ता जायज़ नहीं रोचक बियाग ये मुख्तसर हालता रोचगे रमज़ान रोचगे अहकामता ओ बीमारी हम रमज़ान रोच वाहदा रोचा तो अगा ये चीज़ तीसरा बिकपा तो रोचक बयान बे इमा बयान कुता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करमा दुआ लूटा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मारा दीन इल्मा बिदा और दीन इल्म सरा अमल करने के तौफीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिदा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में रोचगा कबूल बिकना सज्जे अमाला व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।